Actuellement, il y a Malikono ani Maliko ani Wagatina, on siglemera émission Mandila no Fasorapi, en Filibi, Obela Dele. Kairala, émission Fasorapi, émission Amartisu, les grands plateaux, ça fait un ouga masala, ou à carré musical ou un ouga pour jouer pour que faire mouron ou soigner pour faire un million. Parce que artiste manager ni ay album bo mixé bora EP bora, mais à travers l'émission nana plateau ça fait amidje ka question nous poser ou na ou sera familial ni wala kola fait chama misera soro kono ani donna na tola baram nous kono pour que ou sera ulu fana fo ou kan bogo nyana chugamna do gaira la fana kwa mi suranga bololo soro fe na fo Facebook Actuel Media, YouTube Actuel Media ananga site web www.actuelmedia.net ou kunye pour que am mogobi anga kuna foni anga fon fena abso ulu soro au sans fait chugamna bi wulade na nya décider ga jeune artiste fla wele no bugu chesri malara pour la pour que ou kuma muda ou kase wonya fo fonu fana kase wo buyo ka bara kono chugamna alhamdulillah nyuma sira plateau ça va amina kuma semono vous présenter folo soni anga du émission ere kono donc kini fait aller to ko 1P nous là amanda kanyemi kam foti bash foti la kono iga fuliga ka nyesa la jibo ma sona anga du émission ere kono bon fin fait bran la jene wakati na obbe fuleno Actuel Media plateau nyana malu donc ben foleno quoi. OK, merci beaucoup. Do isi gero belino ro nyama. Bon ne res gero beleno sabali buguma mi no kan leni wakati na nga folibu u bela jeli ka fuku artiste be plateau sans fait. OK, mina no mulo fe ale fana to S1 belebele ou bien nga ke S1 doro. S1 belebele inula kan memi non kan foyete bajti la won baj foyete na foligan memi wulo ga nyesi Allah jibo ma maliko nani maliko gani wakati na non mais Allah jibo ga bela jeli fo Actuel Media non plateau nyana mando OK isi gero belino ro mema non isi gero beleno dara buga fo me kan leni wakati na anga folibu yere ku artiste be plateau sans fait OK 1P madame ni donc nya fo émission damne na ito 1P yere o fo sisa beba do amed domaine mu hip hop di do chama me na iba so to mu la wolo 7 ça c'est pas parce que amadou ye mais ou bena ni to ndo pour go sera identifier chugamna mo go bisu la ko do no chugamna am sigi to ni jamu yere do à l'état civil bon à l'état civil le to yere ani jamu chaka sangare muna ni 1P bon 1P un grand frère d'autre mais allait rapouke atumbe rapouke ABO un groupe be Gangstar Free sabal bugui donc aller de 1P dana dondola kera la trace on me présider là ne tu me wele chapeau 1 parce que iba wan ne tun kadine tu vois non bon wani fu wani ne ga don to wena donc ale go olege ga ke chapeau 1 itaga 1P donc wani yobe iba wan na wani donc P chapeau quoi comme ça 1P donc un truc modifié au don au kera 2014 do continue no de kelen mais c'est son 2014 c'est comme rapport ou bien 2014 il y a baradam non un baradam depuis 2012 en groupe Kotan Kenya J on me barage groupe là on me fla né aller de Bordeaux on me barage groupe de là on monde dans les carrés solo ou bien bon ne ni minute mais rafuge aller salaire quoi aller salaire bon wati benet mais sama aller no faire un studio là et tout bon après la munu et puis à monter son taxi c'est bien fait ma quoi à rock le benan wakati là avant d'entrer à galona là bon ne venait décider katankele mais guerre ma fallait entre groupe de Kotan Kenya J mais guerre ma fallait guerre bi anona halbi bon aller fene sirawarata ne continuer à musique doit continuer ni musique donc tout derrière ya fo ya damine wakati mina amisa fo amena ko jugu awa sur amasé niveau là mais il ya fo to amina malara pour nga che souvent arabu familial inte jamana wonona surtout beba fait idée parce que kuma chama mi fo rappeur we dele mo rappeur be tan mais tout derrière moi nyeba la ou nyeba la ka fo rappeur fana de ma bare parce que chama me ka sika ko chama nga rappeur kono mais mo ti jigu fana na parce que akadi bey na fora siramika ki dembla ka to o sirafe e ba damine wakati mina est-ce qu'il y a problème sur avec la famille ouais il y a problème chama de solo mo ga era kunte son fiu na le guen soro donc la do abe samara senglen tangama parce que ali ne tumen sengo gumna tanyega na katanko misigi ben dawati be waso nyere ma migro ta fo ale tumen senga ko sebe bon na migro ta ko na mani de ko me abe donc dala yere ale yere wo fo wallahi mo ga nya fotan ndomo be ko na ma kumbe abe donc dala yere ne be to ka fle nu fie be donc nu da me to ka tan fin créer nyere bon apmen contrôle la wati be atumen guru ngata kalane ngakalande kun kada ko sebe bon tumi se bolon tan fene ayala la ni ayen du julbani fen bela mais
ma ɲa fo kɔfɛ nana micro ta bon bi alhamdulillah famille bɛɛ y'a faamuya n bamuso yɛrɛ bɛ n soutenir kosɛbɛ n fakɛ bɛ dugawu kɛ n ye n grand-mère yɛrɛ bɛ ten sisan bon mɔkɛ kɔni ale fatura bon a y'a fɔ cogo min a kɛra ten mais i y'u la convaincre ni mun ye o y'a to i k'a kɛ parce que u ɲɛ b'a la n tɛ sira jugu kan quoi n tɛ nɛni kɛ u ye n ka musique lamɛn quoi u yɛrɛ y'a ye bon mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ baro mɔgɔlankolon de bɛ bɛɛ kɛ mɔgɔlankolon ye quoi parce que ni nana dɔw nana rap an kɔrɔkɛ kun fɔlɔ minnu nana donc dɔw ye banɛniw kɛ mɔgɔ dɔw tun tɛ sɔn banɛniw ma u ye dɔw poussé k'olu bila banɛniw na bon denmansaw siranna ma bon o de y'a to rap yɛrɛ tɔgɔ man di a man di bon mɔgɔ tɛ fɛ den yɛrɛ kun ka k'a ye bi alhamdulilayi masaw y'a faamuya k'a fɔ ko bɛɛ tɛ kelen ye dɔw bɛ ka baara ɲuman k'a la dɔw bɛ ka baara jugu k'a la donc ne masaw ye ne ka musique lamɛn u ye dɔnkili 1 2 3 ka na se 5 6 ɲɔgɔnna ma u y'a ye nin tɛ nɛni kɛ bon n ka musique conseil b'a kɔnɔ n bɛ conseil kɛ bon fɛn caman quoi fana n to yen n ka continue. u jɔrɔna kun fana ye musique kana na kalan dun parce que i y'a fɔ cogoya min na e tun bɛ balontan kɛ bɛɛ b'a dɔn e tɛ club la bilen a bɛ se ka kɛ e bɛ carré kɔnɔ balontan kɛ an bɛ se ka fɔ rap ye balontan dun mais est ce que rap ye kalan fana dun wa. bon rap ye kalan dun a mɛnna ne yɛrɛ n ka kalo sara kunfɔlɔw bɛɛ don musique la parce que ne selen 9e na ne sera 9e na bon ne mɔkɛ ko ko n bɛ kalo sara in wari sara mais n b'a sara 7,000 ne a dira ne ma ko ka taa sara dɔrɔn ne tilen studio la e taara studio la taara son dɔ bɔ fɔlɔ ok foba t'a la n bɛ tila ka na tuguni ok S1 kan jumɛn bɛ yen donc n y'a fɔ cogoya min na tɔgɔ i dɔlen don ni S1 de ye mɔgɔ caman b'i ka son lamɛn o la u yɛrɛ b'i fɛ baara i courage i ka fɛn na mais est ce que tɔgɔ dɔ bɛ S1 na en même temps S1 nana cogo di. bon S1 nana gɛrɛn la mais tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ fɔlɔ. bon ne tɔgɔ yɛrɛ Suleman Traoré. Suleman Traoré. ne tɔgɔ yɛrɛ Suleman Traoré S1 nana gɛrɛn la n terikɛ dɔ tun bɛ yen o tun bɛ to ka wele S1 bon n ka dɔgɔ de belebele daminɛ o de nana ni S1 ye an bɛ se k'a dɔn i ye rap daminɛ wagati jumɛn yɛrɛ. bon ne ye rap daminɛ 2019 ɔ mun hakilina ye bila ka na ni ka micro ta pour que ka kɛ rappeur ye. bon aji kanu de n'o dɔnkili la. aji wani dɔ e tun b'ale de ka son lamɛn. ne tun b'ale lamɛn parce que ne yɛrɛ ye kayika ye quoi an tun b'a ji lamɛn aji tun b'an ci ka taa cigarette san. dɔ n'a bɛ ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ fana. awɔ ma a tun b'an ci ka taa cigarette san donc an mana na a bɛ dɔnkili da a ka dɔnkili dacogo ka d'an ye quoi o de ne du dɔnkili la. o de ye du dɔnkili da la mais depuis o wagati est ce que e delila k'a fɔ a ye ko don dɔ la e bɛna micro ta ka kɛ a ɲɔgɔn ye yan. non ne m'a fɔ a ye ne m'a fɔ a ɲɛna ko n bɛna micro ta mais micro ta a ka manager de b'a kalama. a ka manager de b'a kalama mais depuis y'a daminɛ fana n'i y'a ji a ma featuring kɛ i k'a yira a la ka fɔ depuis ka dɔgɔ waati min a tun bɛ cɛ ka taa cigarette ta e m'o yira a la pour que a ka se ka featuring. non an ye featuring kɛ. a featuring kɛ awɔ an ye featuring kɛ n ka mixtape la an ka mixtape la an ye featuring kɛ. ok mais i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na bɛɛ b'a dɔn n ye 1P ɲininka min na musique la i b'a sɔrɔ famille bɛ siran pour que denw kana na tiɲɛ alors que rap dɔrɔn tɛ mais a bɛ dépend i yɛrɛ fana ka éducation na est ce que o ye mankan k'i la i bɛ rap daminɛ wagati jumɛn i k'a dabila. awɔ mankan kɛra ne la bon ne ka dɔnkilila tun man di n fa ye mais sisan n ka dɔnkilila ka di a yɛrɛ bɛ n dɛmɛ a la ne ka dɔnkilila ka di n ba yɛrɛ de ye parce que ne ba de bɛ ne dɛmɛ ne ka sɔmɔ wari ne ba de bɛ ne ka sɔmɔ wari yɛrɛ dafa tuma dɔ la sanni n ka manager sɔrɔ mais sisan dɔnkilila ka di n ka famille bɛɛ. ok mais i yɛrɛ y'a fɔ mais i y'a daminɛ k'i to Kayi de wa ou bien i nali yan de i ye a daminɛ. non ne ye dɔnkilila daminɛ Bamakɔ yan de. i y'a daminɛ Bamakɔ yan ok. mais i y'a daminɛ wagati min fana parce que e yɛrɛ y'a fɔ a tun ka di i bamuso ye hali n'a tun b'i dɛmɛ ka taa studio la mais a daminɛ na est ce que i ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ i n'a fɔ studio kunda in yɛrɛ la a tun ka di i ye wagati min na ka micro ta ka don studio la i ye gɛlɛya sɔrɔ a daminɛ na. awɔ a daminɛ n ye gɛlɛya sɔrɔ bon a daminɛ kuma caman fɔra wa an tun bɛ taa studio la wari tun tɛ sɔrɔ yɛrɛ ka son yɛrɛ dafa beatmaker fana an tun bɛ baara kɛ mun fana fɛ yen nɔ Dalasere wari la mun m'an ka baara kɛ a tun t'a kɔnɔna diya an ye quoi parce que a b'a kɔnɔna diya an kɔrɔkɛ ye quoi parce que olu ye wari min di o b'ale nafa an ka wari ka dɔgɔ quoi a t'a kɔnɔna diya an bɛ fɛ baara ka kɛ cogo wala an bɛ fɛ baara ka kɛ cogo min na a t'a kɛ ten a t'a k'an sago ye quoi mɔgɔ si ma découragé bon si ma ne découragé ne yɛrɛ ye courage ta donc ça va sisan beatmaker ko fan fɛ n bɛ baara kɛ a ɲɛnama na sisan ni beatmaker ka di. mais est ce que fɛn daminɛ wagati min na i y'a daminɛ ni groupe de ye mais depuis le début kelen de bɛ carrière solo la. non depuis le début kelen de bɛ carrière solo la n ma daminɛ ni groupe ye. i m'a daminɛ ni groupe ye ok n b'a fɛ ka dɔn fana musique fana rap fana filɛ a ma nɔgɔn e yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na famille a kun man di fakɛ yɛrɛ ye mais i ka kalanko la dun ye ou bien i ye kalan fana jɔ. ne ye kalan bila a mɛnna dɛ. o fana sɔrɔla jumɛn na. bon
dɔnkilida dɔnkilida de ka kalan tiɲɛ ya taxi ɲini aw bɛ non taxi taga ni fɛnw concert taga ni fɛnw yɛrɛ tɛ kabini ne bɛ école la ne tun bɛ dɔnkilida classe kɔnɔ bon an ka classe kɔnɔ mɔgɔ tun tɛ ne bɔ dɔnkilida la ne tun bɛ mɔni sɔrɔ dɔnkilida la ya bon dɔnkilida nana ne ka école tiɲɛ ka sabu kɛ an bɛ taa palais la an bɛ taa ka taa tew yen nɔ fɛn bɛɛ quoi ya donc ne bɛ na so don o don n dɔgɔnin terimuso b'a fɔ n ba ɲɛna ko ne ma don classe kɔnɔ ya bon ne yɛrɛ ba ɲɛ b'a la ale de cɛsirilen bɛ ne ka kalanko la ya ɲɛ b'a la dɔnkilida de ka di ne ye a fana ma kuma bilen ya n to yen a ye to yen e ka taga mais est ce que bi bi in na taxi sɛbɛn souvent a t'i sɛgɛn ou bien non taxi sɛbɛn tɛ ne sɛgɛn ne filɛ kalan ma ne yɛrɛ mɛ n kalannen don dɛ awɔ mais o y'o sɔrɔ cogo di n y'o sɔrɔ cogo di non n terikɛ dɔ de tun bɛ courage donna dɔrɔn an ka classe kɔnɔ ya 6e ni 7e na n tun bɛ moyen sɔrɔ mais kabini sera 8e na donc an donna sommaire ni fɛnw na o yɛrɛ ban kalama quoi ya sinon n bɛ kalan yɛrɛ ok problème t'a la n bɛ tila ka na 1P n'i y'a daminɛ jate minɛ sisan rap fana kɔnɔ i b'a sɔrɔ sigida la i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen u b'a essayer ka concours organiser ici talentueux ye dugumana na pour que u bɛ se ka talent min b'u la u ka se ka lakodɔn est ce que i delila ka participer concours dɔ la pour que talent min b'i la i k'a jira mɔgɔ la sɔnni an ka se bi ma. ouais n ye concours damadɔni participer an ka sigida la n ye dɔw participer comme 2014 Lasco Sabalibugu ale trophée da comme 5 artistes ni ɲɔgɔn cɛ trophée na bon o y'a sɔrɔ ne tun ka dɔgɔ bon an ma se ka avancer kɔfɛ trophée wɛrɛ nana da Orodolfo fɛ o trophée la ne kɛra deuxième ye bon kabi olu mouvement bɔra la bon ne y'a ye trophée ko nin filɛ nin ye b'a dɔn a ma nɔgɔn quoi mankan yɛrɛ kɛra ne ka mɔgɔw ma sɔn ne yɛrɛ ka deuxième ma parce que hali min yɛrɛ ye trophée da a yɛrɛ kasira parce que ko u y'ale tɔgɔ tiɲɛ a kɛra tiɲɛniba de ye mɔgɔw ye tiɲɛni kɛ ko namara kɛra ne na tout bon quand même mun kɔni kɛra deuxième ye ok i y'a fɔ fana musique la aw fila de tun b'a kɛ mais tɔ kelen o saliyara bi donc e kelen de bɛ ka continuer ni musique ye mais au début e kelen kana carrière solo sɔrɔ est ce que i ye problème dɔ sɔrɔ a daminɛ na i n'a fɔ studio kunda i n'a fɔ prestation kunda ou bien i mago bɛ fɛn dɔ la est ce que olu gɛlɛyara i bolo en même temps i n'a fɔ Eswan y'a fɔ cogoya min na sisan i n'a fɔ studio ko ni fɛnw taabolo la. ouais bon studio ko tun bɛ n sɛgɛn kosɛbɛ parce que ne tun bɛ baara kɛ studio min na depuis ne yɛrɛ tun ye dɔnkilida daminɛ n tun bɛ baara kɛ Phénomène de bolo Feno actuellement Feno yɛrɛ ale bɛ Côte d'Ivoire voilà bon Feno tatɔ ale ye n passé HD Musique ma ni n ka bon petit de a bɛ se dɔnkilida la a dɛmɛ bon an taara an ye studio daminɛ waati min na HD Musique la studio tun ye 2500 bon au moment an yɛrɛ tun ka 1000 sɔrɔ a tun ka gɛlɛn mais an débrouillé an tun bɛ son bɔ n'an ye 1000 sara bi n'an ye 1000 sɔrɔ an bolo ka t'o sara n'an bɛ taa sɔn min na an bɛ taa ni 500 ye bon an continuera ten HD Musique nana monter a ye dɔ fara wari kan studio kɛra 3000 a gɛlɛyara ka taa fɛ an débrouillé o bɛɛ la an bɛ son bɔ HD Musique nana monter ka kɛ 4000 o bɛɛ la an ma découragé an m'an débrouillé fɛn kanu b'an na o bɛɛ la an ma découragé an débrouillé an bɛ wari ɲini cogo o cogo ka dɔnkili da hali n'a kɛra kalo kɔnɔ son kelen ne bɛ débrouiller k'o bɔ ma fanu yɛrɛ kama parce que mɔgɔw kun dalen ninnu na mɔgɔw bɛ tugu kɔ mɔgɔw dara n'a ka tugu kɔ bon n ye décidé n bɛ n jilaja hali n'a kɛra kalo kɔnɔ siɲɛ kelen n ka se ka kelen bɔ n ka jo dɔ fana bɛ yen Abu Nidal an y'a daminɛ ensemble n ka manager tɛ dɛ n ka manager ye Big Boss de bon n kun y'a fɔ n ka a bɛ kɛ n ka manager a ko ko nin ma nɔgɔ a ma mais a kɔni bɛ se ka n dɛmɛ bon ni n bɛ taa son bɔ ni son min ye 4000 ye ale bɛ se ka 2000 di yan ni son min ye 5000 ye a bɛ se ka 3000 di yan a kɔni b'a seko kɛ en un mois hali an bɛ don min na ko bi a gɛlɛyalen kunu Abu Nidal bɛ yen a nɔgɔyara bi Nidal création bɛ yen tailleur de don a bɛ Jikɔrɔni kɔda niveau la a gɛlɛyalen a tun bɛ yen a nɔgɔyara bi Abu Nidal bɛ yen alhamdulillah bi studio ko nɔgɔyara ma kosɛbɛ ka sababu kɛ Ken Lagare Musique a sigiyɔrɔ bɛnnen don Kalaban Sigiba yɔrɔ ma n'i sera Sigiba tourner na dɔrɔn yɔrɔ dogolen tɛ quoi ani a bɛ bala kare yɔrɔ in tɔgɔ Sogolo kare kɔnɔ voilà ale ye n dɛmɛ kosɛbɛ n ka projet fɛn fɛn bɛ kɛ sisan n tɛ projet kɛ wari la bilen 1P tɛ dɔnkili da wari la tugun fo n'a ka di n ye ka taa studio min na wa ni n taara studio wɛrɛ la a tɛ kɛ problème ye dɛ n bɛ taa wari di studio wɛrɛ tigi ma a bɛ n ka prise kɛ a bɛ n ka son dilan n bɛ tila ka n'a yira a la n ko a kɔrɔ n taara nin kɛ yan fɛ dɛ e k'a lajɛ tan
a b'a minɛ a b'a lajɛ n'a kan ka mastering a bɛ mastering k'a la ma n'a ko volume b'a jɛ a bɛ volume dɔ fara kan nka a t'a ka ceinture k'a la ni fɛn min b'a jɛ n'a bɛ se ka k'a la n'a tɛ se ka k'a la a b'a fɔ n ye n'a bɛ se ka k'a la a b'a fɔ ko nin yɔrɔ in b'a la a bɛ se ka k'a la an ka k'a la mais nin yɔrɔ in b'a la a tɛ se ka k'a la ma an b'a to yen i kɔni y'a kɛ ka ban bon siɲɛ wɛrɛ i bɛ hakili to nin yɔrɔ la a ma deli k'a jira n na tile kelen ko n bɛ taa son bɔ yɔrɔ wɛrɛ wari la a bɛ digi a la ayi a ma deli k'o jira n na contrat foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ ko n n'an ka dɛmɛ de wani bi i kan ka dɛmɛ de i bɛ se dɔnkilida la fo ni ne tɛ dugumakolo sanfɛ sinon ne kɔni bɛ n seko kɛ wa alhamdulilayi hali sisan Ken Lagare balolen don a bɛ ne ka son a b'a dilan fu ani falaki hali sisan. I b'a sɔrɔ sigida fana kɔnɔ classe fana an bɛ se ka fɔ a b'a rap kɔnɔ hali n'a man di mɔgɔ dɔ ye sigida kɔnɔ caman b'a daminɛ ni classe ye pour que u bɛ se ka lakodɔn cogoya min na est ce que i ka musique daminɛ fana i tun b'a essayer fana ka classe kɛ pour que i ka musique bɛ se ka sankɔrɔta cogo ou bien classe ma i ka ko la sankɔrɔta non n ka jugu classe ma mais classe ma ne ka ko sankɔrɔta ne yɛrɛ dɔw yɛrɛ ye musique bila ne sababu la n bɛ ka ABO min f'i ye k'a ye 1P danna o ABO yɛrɛ dɔnkilida bila ne kama parce que ne kun mɔgɔ kun t'u sanfɛ Sabalibugu ale ni Awcher olu ni Awcher de tun bɛ ɲɔgɔn na bon ne filɛ nin ye ne tun bɛ Awcher ka côté la parce que Awcher kun ka di ne ye a ka dɔnkiliw ka di n ye mɔgɔ dɔ ninnu filɛ olu tun bɛ nɛni ni fɛnw kɛ bon o kun man di ne ye ne tun b'u tan quoi ne b'u clasher n'o yɔrɔ ninnu ye quoi ma bon yɛrɛ denmisɛnnin dɔw former olu fana tun b'an clasher mais an kun tɛ kuma olu fɛ an bɛ kɔrɔ ninnu dɛ an bɛ jigin olu de kan kosɛbɛ bon olu yɛrɛ dɔnkilida dabila olu ye dɔnkilida dabila ne ka classe banna depuis o don ne ma classe kɛ e ma classe kɛ bilen ok i ka musique daminɛ kuma ka se sisan ma an b'a dɔn i ye son caman bɔ mais souvent a bɛ nin yɛrɛ fana kunna est ce que n tɛ don studio fana na n ka album bɛ mixtape dɔ bɔ ka di mɔgɔ ma parce que artiste mana kɛ cogo cogo don dɔ la n'i bɛna wele ka taa yɔrɔba dɔ la i ɲininkali kɛ fɔlɔ a bɛ ɲininka de mixtape ou bien fɛn min o de y'i ka évoluer hali ni son caman ni clip b'i bolo est ce que mixtape dɔ b'i bolo bi bi in na ou bien album dɔ. Ouais. Bon, ne mixtape ke 2018 10 magique morceau temps ne o ke ko o difanu ma bon 10 magique 10 magique morceau temps magique quoi kabako de do 10 magique do a to yɛrɛ de ani album to dawla mais pour que ya to ko fana bon ne yɛrɛ de miri dɔrɔn parce que effet bɛ son ninnu na n yɛrɛ b'a dɔn son ninnu bɛ cogo ne yɛrɛ de b'a dɔn bon ne ye magique quoi 10 magique temps ne ye mixtape tɔgɔ da o la k'a di fanu ma 2018 est ce que o fana kɔnɔ i y'a décidé ka featuring dɔ k'a la ou bien a bɛɛ tun ye i kelen dɔrɔn de k'a jira mɔgɔ la i bɛ se min na k'o jira a kɔnɔ. bon featuring kɛra la parce que ni HD Music Popsi ni Popsi ka featuring b'a la artiste dɔ fana tun b'an ka studio la Majes muso don n'ale ye jarabi dɔnkili k'a la ni Jenks B n'ale ye Sava ale k'a la titre ye Sava ale Jenks B Ner 1 bon n tilala ka album kɛ 2021 laban in na n ye album kɛ n ye Jenks ka morceau in ta ka bɔ mixtape la ka fara album kan parce que morceau in yɛrɛ n ka album morceau kun ye morceau 14 bon n ka morceau kɔrɔ damadɔni bɛ yen olu diyara n ye n y'olu ta ka fara album kan o album morceau fana o titre kun ye jumɛn ye i album bɔ 2021 na Code de la rue Bolon Code de la rue o pour que y'o tɔgɔ fana ko ye parce que on est dans la rue mais an bɛ carré kɔnɔ an bɛ ko caman ye quoi donc an ye dɔ fɔ carré kɔnɔna kan bon an ka éducation cogoya an ye dɔ fɔ o kan n y'a ta dɔrɔn comme carré kɔnɔna mouvement quoi n ye caman k'o la bɔlɔn kɔnɔ live b'a la bon n ye caman kɛ quoi olu fana baaraw i y'olu bɛɛ kɛ cogo di i bɔra ka beatmaker min tɔgɔ fɔ sisan ale de fɛn bɛɛ kɛ ou bien genre i taara studio wɛrɛw na ka se ka olu fana ka tonalité fana jateminɛ ouais n ye studio damadɔni k'o la Bagozi beat ye morceau dɔ kɛ n ye bon HD Music ye dɔ kɛ français prod ye dɔ kɛ Sabalibugu français beat ale ye dɔ kɛ bon a morceau tɔ kɛ ne y'a kɛ parce que morceau 7-8 ɲɔgɔn na kɛ ne y'o kɛ n ye fu mais i ka mixtape ni ka album fana na est ce que i y'a décidé ka clip dɔ fana di fanu ma awɔ n ye clip kelen kɛ album na titre tiɲɛ fɔ a bɛ YouTube sanfɛ ouais tiɲɛ fɔ donc mais i ka album min fana kɔnɔ
a base kun ye jumɛn ye an bɛ se ka style jumɛn ni genre jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ en même temps ou bien a dɔ bɛ parce que n'i y'a titre la code de la rue i filɛ ka tiɲɛ fɔ a bɛ se ka kɛ conscient b'a kɔnɔ a bɛ se ka kɛ carré kɔnɔ bɔlɔn kɔnɔ fɛnw fana b'a kɔnɔ mais est ce que i yɛrɛ bɛ se k'i da don a la i y'a base yɛrɛ kɛ jumɛn bɛ sɔrɔ a kɔnɔ. Bon tiɲɛ fɔ fɛn caman b'a kɔnɔ comme dans la rue ne yɛrɛ tɛ fumer mais minnu bɛ kɛ ghetto kɔnɔ u bɛ fumer u bɛ fɛnw kɛ bon n y'a yira k'a fɔ dɔrɔn son bɛ ka kuma bɔlɔn yɛrɛ de kan quoi tiɲɛ fɔ i yɛrɛ ka tiɲɛ fɔ ma ye a ne ma a bɛ ka kuma bɔlɔn de kan quoi n'i yɛlɛla YouTube sanfɛ dɔrɔn n'i ye son cliquer dɔrɔn i yɛrɛ b'a lamɛn i b'a dɔn i yɛrɛ b'a ta fɔ an ye quoi. Ok n bɛ tila ka na S1 n'i y'a jateminɛ sisan i bɛ baara min na baara ɲɔgɔn fana tɛ n bɛ fɛ k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ ni mixtape fana bɛ i fana bolo bien album b'i bolo bien don n'a natɔ la n'u bɛ sira la. Bon mixtape tun bɛ n bolo n ka mixtape première partie bila la première partie bila la le 17. Le 17 awɔ tɛmɛna a kɔni bila la a bɛ n ka page kan directement. Ouais S1 belebele ni mɔgɔ mago b'a la. Voilà ni mɔgɔ mago b'a la a bɛ se ka sɔrɔ n ka page. O bɛ sɔrɔ a kan pour que i y'a kɛ i bɛna deuxième partie fana k'a la. awɔ deuxième partie bɛna k'a la première partie bila la. Le 17 pour que i y'a tilan ka kɛ fila ye. Bon baara kɛcogoya wɛrɛ don ni n ka manager y'an hakilina de fara ɲɔgɔn kan donc an bɛ première partie bila an b'o diri ka sigi kɛ concert ye parce que n bɛna concert kɛ seli tile naaninan donc an b'o diri ka sigi kɛ après seli tile naaninan awɔ seli tile naaninan an bɛna mixtape in première partie diri ka sigi kɛ donc na seli tɛmɛna an bɛ deuxième partie bila. Première partie in fana mais mixtape tɔgɔ fana i ye tɔgɔ d'a ma kɔni. awɔ n ye tɔgɔ dɔn mixtape tɔgɔ Mon Combat. Mon Combat pour que i y'a décider k'a kɛ Mon Combat ye. Bon son yɛrɛ base b'o de kan quoi n ka kɛlɛ quoi ne yɛrɛ bɛ ka dɔnkili da. Kɛlɛ quoi. Voilà n bɛ ka kɛlɛ de kɛ n bɛ ka n fan gérer quoi parce que ko caman kɛra n'an ka sigida la quoi donc n fana essayer ka base n ka mixtape base kɛ Mon Combat. Mɔgɔkɔrɔ b'a yira S1 ni Darabugu rappeur ninnu clash b'a ni ɲɔgɔn cɛ ou bien. Clash bɛ yen mais ne tɛ clash kɛ dɛ. o bɛ clash de mais e tɛ clash kɛ. Munna. Ne tɛ clash kɛ. mais n'i y'o fɔ sisan est ce que o t'a fɔ olu bɛ clash e bɛ ka siran k'olu fana clash. non siran tɛ siran tɛ parce que yɔrɔ n t'a dɔn n bɛna f'i ɲɛna cogo min n'a fali tan wa ne y'a tan o bɛɛ kɛra kelen wa donc ne tɛ mɔgɔ tan wa o bɛ si ka dɔ fɔ ne ma o bɛ si ka ne buruda ne tɛ. mais n'i ye ka musique fana jateminɛ a bɛ se ka kɛ e t'o ta o tɔgɔ ma ko clash mais a bɛ taa sɔrɔ i y'o frotter. voilà a bɛ se ka kɛ ne y'o frotter son kɔnɔ olu de bɛ se k'a bila o kɔnɔ ko ne bagar'o ma sinon ne tɛ se mɔgɔ ma. ok mixtape in fana na i ye première partie min bila morceau joli b'a kɔnɔ. bon n ye première partie bila morceau 6 de bila la donc après concert mana tɛmɛ sisan donc an b'a morceau 6 tɔ bila parce que a bɛɛ lajɛlen tan ni fila ye. 12 morceaux ye mais 6 morceaux in na est ce que i ni dɔ jelila ka collaboration k'a kɔnɔ. ni Aji de collaboration. i ni Aji One. ok en même temps clip dun i ma clip ko fana jate. n ye clip ko jateminɛ n ka son dɔ bɛ yen nɔ o kelen bɛ ka base kɛ an ka quartier la dɔɔni quoi n y'a essayer ko clip kɛ Kalan Yebal mais an m'a bila fɔlɔ quoi. o ma bila fɔlɔ. mais o 6 morceaux in fana na i y'a décider ka baara fana kɛ cogo di i n'a fɔ studio kelen min i y'a kɛ studio wɛrɛw ni fɛnw na. non an m'a kɛ studio kelen na son dɔ kɛra Bagozi fɛ yen dɔ kɛra an terikɛ dɔ fɛ yen Kobe Nation ale ka studio la a studio baara mixtape in première partie baara kɛra yen studio 2 de la quoi. ok mais bibi na est ce que i signalen don label dɔ la ou bien agence de communication dɔ la minnu bɛ k'i dɛmɛ pour que i kana baarakɛlenw fana bɛ se ka ye cogoya min na. non signé tɛ label la mais n ka manager de bɛ n bolo de bɛ ka n dɛmɛ n ka ko bɛɛ la Wara Gang Sadio a sigilen bɛ Gabon. an ka foli b'a ye nin wagati in na k'a bɛ k'an suit depuis Gabon an ka foli b'a yɛrɛ ye a bɛ k'i dɛmɛ baara min na hali bi sa an b'a fɔ a ka continuer n'a ye donc n b'a fɛ k'a dɔn e yɛrɛ y'a fɔ sisan mixtape la 6 morceaux de bila la première partie la mais o morceau nin fana kɔnɔ est ce que i bɛ se k'i da maga la dɔɔni titre ninnu hali n'i ma se k'a bɛɛ walawala i bɛ kuma mun ni mun de kan mixtape yɛrɛ première partie kɔnɔ. mixtape première partie son titre ayi a morceau ninnu dɔ bɛ yen 6 morceaux in na i bɛ kuma jumɛn de kan est ce que bɛɛ b'i ta sɔrɔ 6 morceaux in na. voilà 6 morceaux in na bɛɛ b'i ta sɔrɔ son dɔw bɛ yen nɔ bawala o baselen bɛ yaya o barabaw ka di minnu ye u fana b'u ka tataw sɔrɔ kɔnɔna la n ka son dɔw fana bɛ freestyle tasuma yaya bɛɛ b'i ka tata kɔnɔ o ye diriti de quoi yaya fana bɛɛ b'i ka tata ta o kɔnɔna la yaya. donc e y'a fɔ sisan ko fitiri b'a kɔnɔ na. fitiri b'a kɔnɔ n'i y'a je fitiri kɛ son titire Kayigadi. mais e bɛ sigida la pour que e m'a décider hali ni kɛlɛ dɔɔni bɛ yen mais rappeur tɛ yen min bɛ se ka collaboration kɛ i ka sigida fana na k'a yira aw bɛɛ ye kelen yan. bon an ka sigida kɔnɔ ne ni rappeur ni rappeur caman fitinin ye i n'a fɔ RG ale ni Lil Pera ani n dɔgɔnin jate dɔw bɛ yen fana n'olu fana fitinin ye quoi mais minnu bɛ ka baga ma kan clasher
n'olu kɔni collaboration tɛ n'u cɛ quoi. I ko seli tile 4 don concert b'i bolo o concert fana bɛna kɛ yɔrɔ jumɛn? Bon concert bɛna kɛ Daoudabougou cinémaso la. Daoudabougou cinémaso la. Et pourquoi il y a décidé de venir à Daoudabougou cinémaso la même temps pourquoi seli tile 4 don y'o date choisi? Bon bɛna kɛ Daoudabougou cinémaso la ni ka staffu de y'a labɛn quoi. Ya n'an ka staffu de y'a labɛn. Papito Market de bɛ ka n ka ko animation kɛ donc ne n'ale ni n ka manager ni an ka staffu mɔgɔ an hakili jagabɔ donc ka a kɛ Daoudabougou cinémaso ye ya ka sɔrɔ ka réfléchir tuguni ka date ni fɛnw bɔ n'an ka marraine n'an ka parrain ka date la k'a bɛn seli tile 4 ma. Seli tile 4 ma mais est ce que sɔnni o cɛ i delila ka concert i kun delila ka concert dɔ kɛ yan? Non sani o cɛ ma deli ka concert kɛ n delila ka showcase de kɛ. I delila ka showcase kɛ showcase fana différence b'ale ni concert ni ɲɔgɔn cɛ organisation tɛ kelen ye en même temps i bɛ ka nin organiser cogo ni n'i ka staffu parce que i b'a ye concert caman na a ka di mɔgɔ ye u ka fɛrɛ artiste ma k'a ye ka ɲɛ kosɛbɛ est ce que n bɛ ɲininka a ka organisation a ko bɛ cogo di bi bi la? Bon organisation a ko bɛɛ bɛ fɛn de bolo Papito Market ya ale de ko in bɛɛ organiser ale ni Choco communication donc voilà olu de bɛ ka ko in labɛn donc n tɛ se ka fɛn fɔ a ko la quoi. Mais donsara ko ni fɛn kɔni olu donsara ye 1000 francs ya o ye mɔgɔkɔrɔba denmisɛnnin ta ye 500 olu ta ye 500 mais m'a dɔn concert in fana kɔni tɛ kɛ n'a y'a sɔrɔ i ma mɔgɔ wele i n'olu ka na ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ genre artiste invité est ce que i kɛlen don k'olu dɔw fana programmer? Awɔ n kɛlen bɛ ka artiste invité dɔ wele n kɛlen bɛ ka Mame Flo wele ale ni Lagare olu de ye n ka invité d'honneur ye quoi. Ya comme o b'a sɔrɔ bon Daoudabougou rappeur kɔrɔbalenw b'a la ni Daoudabougou rappeur bɛɛ invité len don n y'a sɛbɛn ten de quoi. Mais ne ma min wele est ce que o bɛ se ka na n'a yɛrɛ fɔ? Ne ma min wele bon bɛɛ bɛ ne dɔn Daoudabougou ye ne ma min wele. Ne ka concert bɛ san donc ne ka fiche bɔra ne bɛ taa gɛrɛn na n bɛ taa n ka fiche d'u ma donc directement ya o ye bonya dɔ ye quoi. Ya ni gɛrɛn minnu fana ka di ni rappeur minnu fana ka di u bɛɛ bɛ taa ya. Ok i yɛrɛ kun ye showcase kɛ n y'a fɔ showcase ni concert tɛ kelen ye mais i yɛrɛ ka laɲini ye jumɛn ye concert ko in na pour que i mago bɛ jama min na u ka bɔ u ka t'i soutenir en même temps kun min b'i kun n'i kan cɛ i ka se k'o yira fanw na i kɛlen don ka mun fana préparer ka d'u ma? Bon n kɛlen bɛ ka surprise ba dɔ ɲini surprise ballon ya donc concert in yɛrɛ kɛkun yɛrɛ fanba yɛrɛ n ka mixtape de ka taa o dédicace kɛ ya n y'a ɲini Daoudabougou ka bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka bɔ ka taa soutenir n ka concert la seli tile 4 na ne ye Swan belebele bɛ Daoudabougou cinémaso la. Ok problème t'a la S1 1P mais tila ka na n'i y'a jateminɛ i ko k'i ye mixtape bɔ i ye album bɔ mais olu bɛɛ la est ce que i delila ka dédicace k'a la ka di fanu fana ma? Ouais bon n ye n ka mixtape la n ye dédicace kɛ album la n ye dédicace kɛ mixtape dédicace kɛra Santiri Tugula la o histoire marquée no bɛ yen o tɛ wuli ne Santiri Tugula kɛ i n'a fɔ lahara bolo artistes b'a kalama Sabalibugukaw b'a kalama a ma deli ka kɛ Santiri la fɔlɔ ma deli ka kɛ donc o dédicace kɔfɛ n ka album dédicace la o kɛra Jigiya Terrain na Sabalibugu Jigiya Terrain na n y'o kɛ gratos o di fanu ma morceau 16 ni Prince Diallo ka featuring b'o de la morceau voilà n yɛrɛ kun n'o fɔ n ko ni Prince ka morceau yi voilà parce que i yɛrɛ bɛ plateau sanfɛ pour que i ka se ka kuma fɔ parce que Prince ka nin concert tɛmɛlen kuma dɔ bɛ fɛn in kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka ta ka taa kuma in fɛn kɛ i n'a fɔ so in bɔra concert don dugusɛjɛ ou bien so in bɔra ka essayer ka mɔgɔ dɔ tan Prince ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na mais est ce que so in bɔra a mɛnna de wa ou bien so in bɔra sisan yɛrɛ de? Bon 50 an tɛ mɔgɔ dɔn k'a fɔ ko e bɛ ka min fɔ nin ko mɔgɔ tan n'a mɔgɔ ma tan parce que mɔgɔ bɛ ka ta ka taa bila fɛnw sanfɛ dɔw tɛ ka ɲɛɲini yɛrɛ dɔn u bɛ ka kɛ b'a fɔ so in bɔra a y'a essayer ka tanni de kɛ kuma in cɛyara trop mɔgɔ caman fana y'a fɔ n'aw na plateau sanfɛ eh bien ni Prince tɛ yan e bɛ se ka dɔ fɔ parce que e ni Prince ka son de don tiɲɛ don mais i n'a fɔ a y'a mɛn sɔn kɔnɔ cogo min na i mana faamu cogo min dɔrɔn o de don quoi sinon k'a fɔ ko morceau in bɔra kɔni a bɛ ɲaga na kalo 10 sɔrɔ tu vois non ni ma fili a bɛ ɲaga na kalo 10 sɔrɔ mais kuma min bɛ ka fɔ nin ni tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ o bɛɛ ye ko wɛrɛ de ye ne tɛna mais mun nana n'a ye nin wagatinin in na sisan parce que o k'a bɔra a bɛ ɲini ka kalo 10 bɔ a ko filɛ nin ye dɛ ko kɔni filɛ nin ye foyi tɛ yen ma foyi tɛ nin na ne tɛ ni réseaux sociaux ko tɛ ne yɛrɛ bali ka munumunu na sinon so in bɛ ka taga yɛrɛ de sisan i b'a fɔ so in bɔra bi de wa bon an t'olu dɔn ne t'olu an t'olu dɔn quoi tu vois non
Ok, yo faut ça moi antolu donc ani mi ata dron en kambi ma sinon voilà son menga one p officiel son ba gono avec okelindo.com sans fait bon nen prince dialogue morceau de do malien mo te prince do mais nem na ne one p na prince for malien quoi ne rabeta prince no fait featuring na dom na re bon amo nan ne ñoko sera là prince ayra ka fo ne one p ne ka bako de ka bon c'est pour c'est la prince les choisi ne na ka featuring ke ne le tarani nga projet ne nga projet ka nga projet ta ka ira ngo akoro ni flane ne be chugodi ne be fay ne kan ke ñoko fe ken ne ako me ka mi fie ken alga ale de ne ni prince ñeira ñona tu vois non nga fo le bay ay featuring go sigi sengate donc featuring kera bon featuring kera abena kana kalo tan soro featuring goni kera abena na kalo tan soro prince sona ka de mene bom so yere kama prince ka bago malien be bado donc prince ka fanu prince diallo ka fanu ande one pick ka fanu donc ambera ka ba fait faut tout de bon fin ibala ni bi bom so fait a chala fait ala bi dem effectivement bange ba ko mano ma fa mo baragere na ma mba fa parce vrai voilà oredo donc prince diallo minat la fo malien ntina ma ko se bi mais na iti kura nata malien ngata la menga page sans fait one pro officiel na la sona na prince donc ko se na chama donc prince la e bina fasade da o be wa ntina prince fasada mais malien mina donc quoi mo mi no quoi ok problème tala yere o foko santiri to la fala en même temps etera diga trena ko ko fufu ko di fanuma minu ma se ta concert la ka bo ka warbo olu fana tara ilaje mais est ce que dora na to la bara wona fana bi kuna tuguni kana album ko bien mixé pour bien concert ko bon ep do entamé ka banere ma barate job watangi takama ma job lo filite job ma tanga am gemi ngono woni amba kede quoi antate wari ko te sanu ko te muso ko te mais ni wari sorala la o fene addo e na sanu sorala o addo e kanune do quoi ambe bara en fait de quoi le one p de bara en fait personnellement wa hal bine mo be deme bagola tel que clip ko ma mo image ramade image al bien mo be deme bagola al bien mo be deme bagola ni mi be faire en deme na contact bi se angolais i ban deme avec jan ko sebe am mo be bela OK voilà une prince fana genre a se ka do ba fo ko vraiment lu be fen la mais en même temps ni minu may ya fo be se ka ta one p officiel obligation sur mais est ce que be se ka rappela don fana kala ka mo akli jigi fena ouais me se ka rappela do ala si jo chenyo mani bete dumambo adobe fo yen fela kariche kana jigi ana ama berefo ante methode ya ufololo one p ani prince diallo ante methode ya ufololo teni formuli ya e kabako do kasoroso udumbe chifoni do ubiti no fe mobili de la kasoro wala singane do abobara la jego gabaguru don fini bede yugu yera yira la sur TikTok adokele na fogo shintok jabama ko kadide bulogu de be marché jabama ko kadide terika musota de be sangala jabama ko kadide teri musota de be luxe la kantoni chogolante na bono la doba u jogola fini singala samara singala chapeau singala osera sabaliye megan yeloma ina fotorongele mbegu masakere fongu cadavere ubega kirite gente gu calcule nte na erekile fongu erekile minar fego du mandi daga corona de kadi. Ok super non c'est très bien mais e fin do fo fin ngono jarni mo go fin la me chama ma ke songura parce que TikTok ko kuma yinga cha kuma ka chamal ko na ya surtout be fin do fo kono donc kuma ka cha quoi. Ok mais ya fo ko mixer kura be kan tami am se kan sigino do yime ou bien na baron fo fana bana am klan akuma fana na bara bana na la sona 50 sura am akuma ge ati dugo malion na bagi préparer droit ep benali na la sona. Ok mais klan na S1 donc directement il ko seli clé nan na ibina concert ke sonu che yere afo ko ni ajiwani featuring ke fe wona mais est ce que ibina wele bla ajiwan ma adun akane deme bara la pour ga yira mo gola ni ne kama fana yara fu kanu. Ouais bon adon me aji soro concert la ya ouais do me aji soro concert la donc nya fo
Mami ni la re no le invitation accepté ya mami floni la re prod bena wa ya olu kon bena mais avec a sur tourner là ok mais est-ce que yere a fo kay est-ce que de la gata concert de la kay ali yere ga concert parce que ko ni chien fo le concert là est-ce que de la gata kay ko fana ki découvert ni fon que est-ce que de la concert do ki na fo comme invité non ma de la concert ye kay no ye flega ni rata te o ne flega mu feni bon ni shoga si mununge nya bege kayri ya bege donc ne ma de la shoga qui mais ni concert invité la concert là bon mo ya madele a concert ke kay ya ni showgas de ke kay showcase fo ya bege kay wala nya bege kay ça va nan ñoo ok mais ni wo fana jatemine ina fo kay vraiment rapperu bi kay rapu ko ani yantanu est-ce que différence doni man ñogon tia bon kay rapu ni ya différence ba ci ya kay rapu flene supis bala toro ya kay rapper ga chan bon kay rapper mo go be demela fana tenga chale ya fana ta ga chame kay ta mo go be demela ya de wakate kay rapperu la bo mo ya no ya fabari sponsoru wa chan fan be fe de me ba ko be soro chugo ma me kay rapperu mo go be demela ne kay gare me don dala bo mo wani ne ga sonti bo kay ne ga sonti bo voilà mais ga mixé bu fana kono iga son me ni min bolla ko jugu ni mo go ga kife ko jugu era c'est ça bon nga mixé bu bela nga son bolla era oui juguya ouais juguya o soñ hakilna fana ne chugodi bon so hakilna na tere korom so do no bon grand sœur do mo ya parce que meto son ko na la couple ko ndo meto wo fofo mo papi ba ya ye nyaga papi ba ya ye nyaga nyere na kana so ta ka couple la ben référent donc quand elle est placée couple qu'on a là ya so un free salve no mais bi se rappela doningala jugu ya ote ma to ma debe gi yere to go koni ya ote ma to ma debe gi yere to go uyen jugu ya chemma kuma uyen koni ya chemma mo uyen jugu ya chemma kuma uyen koni ya chemma mo dongilda ni ngeranda gai beba do ni yene dagai beba do halai famai beba do halai famai papi ba ya ye nyaga ni mafara ya ila begi satai mariam to be mo nyaga ngo jugu ya flengo do utanai jemeni dunu fo para papa o me fega en konota sarada daw sarada daw me fega en konota sarada daw waraga sa do ko protéger ko esiga fare ni foronto ok o soin fendi kero frisali kero yi en même temps yo sonda o fena voilà so me ga bolina o de ga bol mixer wi na ko se mais ni era mo be mixer fana na ya fo chuwa ne gata S1 bilibili officiel la YouTube sans fait en même temps ni mo wora mo bala fengoro sans est-ce que abi soro mi siti wora ni mo wora mo bala be nga manager fana page sans fait là ya WG communication a page sans fait là ya donc avec soro fana nga page sans fait là ani siti wora quoi ya ok problème ta là one p do yere ya fo ko duna na to la mixi ukura bi bulu mais ko fe est-ce projet wora nyimbe bi ou bien ni akilna wora mila sa ni ba fi ko fo sona nga boy mission fana kono agilna benna le be fedeni glaja de ka featuring o le agilna folo folo ay kabi duna dum la dum na o de gara mirna folo wa mirna mbe ama fale ni wakati na glajo be kan lay ne ala sono wa soro be video soro fana ne kele glaja kele bitis en ambe famba karkar parce que ma fi no limiti man ko ale bo to be yalla de kan ni ko ne kan do iba kan do limiti da tellement ga kun kan no ngai ba ko de kula ngai ni mo ma chep ma be akadi ni ba de kan no anga gere no na anga se ga featuring ke no ko fe be jane ko se be mali mon okay donc bibi na am se ka fo vraiment ibare kadi mais ni ala sona ama se woni fe ngai video fana bi do ni ala sona na be se ka featuring ke donc ire a fo aka musique de kun kadi na fo ya kan lu limiti fo chuwa mina parce que ni a jate mine o de akanu do mo chama fana na mais est ce que ire fana de la dirty nga est ce que wi ga sel ni ga fona bo dirty tenga style ma del ga dirty ke ma o même yelo ni no limiti yere jayi mo effet be ibala iba mai donc il da bana de ko abere ban quoi galon te maka seba yere fi mulu iba mulu maka tugi ba ko bien on ma chance sur ka tugi ko sinon yere de maka gere kun folo on ma chance sur ka gera la sinon de maka kun folo tellement nga kan bi
Ok, projet jumɛn wɛrɛ fana bɛ yen tuguni i n'a fɔ concert kunna est ce que mɔgɔw bɛ se k'u sigi 2022 kɔnɔ i ka concert dɔ la don n'a nataw la. waaye mɔgɔw bɛ se ka concert kɔnɔ n'Ala sɔnna n b'a préparation na n'an ye EP in kɛ ni EP in bɔra n'Ala sɔnna an bɛna concert dumanba dɔ kɛ ka di fanu ma tuguni parce que an famana concert ma bon u bɛna mɔgɔba caman ye n'Ala sɔnna an bɛna seko kɛ ka se ka mɔgɔ caman wele ka na pour que i b'a dɔn mɔgɔ kelen i ni kelen ko i bɛ kulonkɛ kɛ a tɛ diya o f'i ka mɔgɔw wele ka na mɔgɔw b'u préparer dɔrɔn n'Ala sɔnna surprise baden bɛ ɲina 2022 ma ne bɛna n ka giseni fan bɛɛ ɲɛna a sɔn bɛ yen nɔ n y'a kuma kɛ ka ban quoi ɲina n'Ala sɔnna kabako bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna. Ok, Malarapu fana n'i y'a jateminɛ e hakilinata ye jumɛn ye denmisɛnnin talancɛw bɛ yen courage ni fɛnw bɛ yen an kan ka na ni stratégie de ou bien système jumɛn de ka se k'u fana layɛlɛ minnu bɛ sanfɛ bi u y'u seko n'u damayira yira donc minnu fana bɛ yen olu fana bɛ se ka yɛlɛn cogoya min na e bolo dɛmɛ bɛ se ka kɛ sira jumɛn ye au niveau fɛ. n bɛ min f'i ye dɛmɛ bɛɛ bɛ yan ka ban dɛmɛ bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ ka ban seulement u ka opportunité d'an ma dɔrɔn sinon dɛmɛ bɛɛ bɛ Mali la artistique dɛmɛ fɛn fɛn kan ka kɛ artiste a bɛɛ bɛ Mali la mais a sɔrɔ man nɔgɔn an artiste denmisɛnninw tant que mɔgɔ min kunkolo ma bɔ i ka talent tɛ ye i ma bon o ko ninnu ni an filɛ i ka plateau kan bi alhamdulillah e y'an wele ka n'i ka plateau sanfɛ bi a diyara an ye kosɛbɛ mais a t'i n'a fɔ n bɛ ka plateau saboter dɛ mais actuel média min filɛ nin yan bi an delila ka boli a nɔfɛ an m'a sɔrɔ n ka mixtape ɲɛkɔrɔ la n y'a ɲini ka sɛgɛn n m'a sɔrɔ bon fɛn caman wa artiste denmisɛnnin caman de bɛ yen min mago bɛ aw ka plateau la pour que ka ye u bɛ se dɔnkilida la malien den yɛrɛ de bɛ se dɔnkilida la an bɛ se dɔnkilida la dɛ dɔnkilidala baden de bɛ yen a bɛɛ mago bɛ dɛmɛ na ala k'an n'u bɛɛ dɛmɛ halisa ne tɛ ɲɛngo ye n bɛ fɛ an bɛɛ ka avancer ala k'an bɛɛ avancer sinon dɛmɛ fɛn fɛn kan ka kɛ dɔnkilidala a bɛɛ bɛ Mali in na ka ban a bɛɛ bɛ yan i ma donc foyi tɛ se ka f'o la u ka opportunité d'an ma dɔrɔn an ka se ka télé ni radio ni fɛnw na sɔrɔ sinon a bɛɛ bɛ Mali la an ka se k'a fɔ mɔgɔw an ka talent ye mɔgɔw k'an ka talent ye an mago bɛ dɛmɛbagaw la bon n'i mago bɛ dɛmɛbaga la f'i ka na i bɛ yɔrɔ min na i bɛ yɔrɔ min na i ka baara bɛ yɔrɔ min na n'i nana yen k'a n'a ɲɛfɔ a ka ca Ala fɛ dɔ b'i wele k'i dɛmɛ maliyɛn ka ɲi maliyɛn bɛ mɔgɔ dɛmɛ mais n'a m'i ye dun n'a m'i ka problème dɔn dun voilà bon aw de bɛ se ka anw dɛmɛ aw dɔrɔn média ka ca Mali la bi trop bon dɛmɛ banna yen quoi artiste dɛmɛ banna yen i yɛrɛ ka dɔnkili duman da dɔrɔn a banna. Ok, i ka folikan laban en même temps émission fana bɛ laban ni freestyle ye donc i bɛ freestyle fana kɛ k'a laban quoi. Bon n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen minnu bɛ k'an suit nin wagati in na actuel média plateau ɲɛnama de don an bɛ Ala deli Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la Ala k'aw sara aw sara t'an bolo quoi a b'an ta nin na a tɛ mɔgɔ ta wari la sinon aw kan ka sara nin na de gouvernement yɛrɛ kan k'aw sara nin na i m'a fɔ ma artistes kan ka dɛmɛ de mais bon donc o de kun ye ne ka folikan ye bɛɛ folen don m'aw deli donc n bɛna freestyle d'a ma ne bɛ n'an ka giseni fa yan bɛɛ ɲɛna bɛɛ ɲɛna ɲinan bɛ kabako kɛ yan bɛɛ ɲɛna bɛɛ ɲɛna hasidi i sigi nin bɛ kɛ i ɲɛna bɛɛ ɲɛna 2022 kabako bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna bɛɛ ɲɛna succès bɛ petini na jugu san bɛ tasuma kan juguya b'u dusukun na Ala kisi ni jugu ma n'i ma dɔ bɔ juguya la i dun bɛ sa lanɔgɔ la burusi sacogo la sini walanpani sacogo la hasidi kɔrɔ nin bɛ kɛ i ɲɛna nin bɛ kɛ i ɲɛna ba donc ne bɛ n'an ka voiture san bɛɛ ɲɛna ka palais ni sadiw fɔ yan bɛɛ ɲɛna ka tourner caman ba kɛ yan bɛɛ ɲɛna ka jan ɲɛmuso furu bɛɛ ɲɛna ne jan ye ca bɛ na ne ta yan bɛɛ ɲɛna ka kodunma caman ba kɛ yan mɛ papa ni mama la hiji bɛɛ ɲɛna ka jugu si kɛ ne den tigɛ bɛɛ ɲɛna minji biti la kule bɛɛ ɲɛna big up minji. Ok, merci beaucoup, c'est très bon. Ok, S1 i ka folikan laban en même temps ni kumakan laban b'i bolo ka ɲɛsin an lajɛbagaw ma nin wagati in na sɔnni EP mixtape deuxième partie fana ka bɔ en même temps concert fana ko fana na. Donc min kɔni b'a bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn y'a se ye ni S1 ye dɔnkilida la fɛn fɛn bɛ k'an dɛmɛ n da sera min ma n da ma se min ma bɛɛ fɔlen don big up Balame Mora Gangsta Joe manager Warawa ani Papito Market ye donc ale de bɛ ka concert organiser n y'a ɲini dɔw la k'u ka bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka bɔ ka taa n soutenir n ka mystère dédicace la sinimanso la
ay S1 belebele wele kalangebal chandu te kalan fere kalangebal eske ko juya kalangebal ante dongo klasi kono kalangebal tobeta ko 7h pile kalangebal ame dongo 8h pile kalangebal eske ko juya kalangebal ante dongo klasi kono kalangebal eske ko juya kalangebal anganyo soro pale kono kalangebal ay tem na ontare kalangebal ka premier gale kalangebal ka deuxième gale kalangebal anganyo soro cour ko fe kalangebal le sondoko kuma konite fo pio mishega air mandi kalangebal esem fana mandi kalangebal anglais gone mandi kalangebal wa mati kerebete. Ok, super. Donc kalangebal frisali quoi. Ok, ga foliga laba ka nyesan la jabo ma. Non, ma la jelba bela jelen fou ya femme be kan suis actuel média sans flala. Ya be folino. Ouais. Ok, merci beaucoup. Donc, ka fo yana minnu me kan leni wakati na émission Faso Rap la nga folibi aw bela jeli Mali kono ani Mali ko kan ka wele bla 1P ma pour que aka se kana aye album ni mixé mbo aka se gi dam ko fana na même temps baron na ta minnu ma bulu dona na tola ka irala ayre a fo chwa mina mixé belewele do ba bulu abino bo en même temps concert donc alisa aga sigilen to ala ga su fana na mo ba ga projet fana na ga ta 1P officiel la aba ga fem bela jelen soro au sanfé ka kla nga wele bla S1 belewele fana ma ale fana na plateau sanfé mixé bu do bora 6 morceaux ou fana ba ga page sanfé na tara aba soro seli clé nan fana kelen no ga bela jelen wele darobu cinéma sukura la pour que akana akelen no ga concert belewele do boloda kadi awma ma nyina fe aga se artiste de me chogomna parce que artiste be si studio la ga clé studio la aw de kama pour que sera son mo bo no fana projet bo ayta YouTube sans fait aku ka fait on suit aku ka fait on partager pour que ou fana ye barami ga aga se ga deme du ou fana ma o choga kelena do be se ga baranya choga mina amando mais alhamdulillah baran kanu ne fana ba to wu de studio la ga so mbo ga dama ma fo yana kana nyina nga bololo soro sans fait na fo Facebook Actuel Media YouTube Actuel Media ananga site web www.actuelmedia.net am bi information fe fana abo bela jelen soro au sans fait ansi kun fana yo ka damine tawde ni fo kay rappel mana ke fon fo rek ma émission re to ke ko Faso Rap o kunye pour que rappel mana ke yoro kana pour que anu ka sira masala nyo fo ga projet la ne ba fa la ka be jien wati wora Actuel Media sans fait émission Faso Rap la.